તો સુરેન્દ્રનગર પોલીસે વાહન ચોરીના ગુનાનો ભેદ ઉકેલી કાઢ્યો છે, જેમાં જિલ્લા પંચાયત પાસેથી ચોરાયેલી 5 બાઇક સાથે 2 શખ્સ ઝડપાઈ ગયા છે। આરોપીઓ ડુપ્લિકેટ દસ્તાવેજ બનાવી બાઇકનું વેચાણ કરતા હતા, ત્યારે પોલીસ તપાસમાં અન્ય ગુનાઓમાં સંડોવણી પણ સામે આવી છે। ત્યારે ચોરાયેલી 5 મોટરસાયકલ કબજે કરવામાં આવી છે, જેની કિંમત આશરે 3 લાખ રૂપિયા થવા જાય છે। સર્વેલન્સ અને હેડક્વાર્ટર મોબાઈલ ટીમની સંયુક્ત કાર્યવાહી જોવા મળી, જેમાં આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ અને તપાસ હાથ ધરાઈ છે। ए डिवीजन सुरेंद्रनगर ए डिवीजन पुलिस स्टेशन के द्वारा 5 बाइक चोरी डिटेक्ट करने पे आई है। इसमें से 2 बाइक्स ए डिवीजन पुलिस स्टेशन की है, 2 बाइक्स बी डिवीजन पुलिस स्टेशन और 1 बाइक जोरावर नगर की। इसमें जो चोरी करने वाले आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उसका नाम है बिपिन भाई लक्ष्मण भाई परमार, जो कि वडवान तालुका जिला सुरेंद्रनगर के रहने वाले हैं। इस व्यक्ति ने अगाऊ 17 बाइक और चोरी कर रखी है, जिसकी एफआईआर ऑलरेडी अहमदाबाद ग्राम्य में बवाड़ा पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई हुई है। ये चोरी की बाइक खरीदने वाले आरोपी का नाम है बालभद्र सिंह चंदुबा वाघेला, जो कि अहमदाबाद के रहने वाले हैं। इससे भी अगाऊ प्रोहिबिशन का केस दाखिल हुआ है।